Maayong buntag mga bay. Kay Domingo man karon, walay trabaho, hala. Maglaag-laag ta. Nanawag day akong igsuon mga bay kay mo adto dami og Compostela karong adlaw. So adto tagmaob sa kadali kay ato silang hapiton didto. Samtang nagakuan ta ato sang i-check atong sakyanan mga bay kay at least nga okay ang dagan. Shout out di ay no sa akong 3.5k nga followers. Salamat kaayo makatambok og kasing-kasing mga bay. So kaning atong pag-check karon sama ra ni sa ato ang lawas nga kung okay atong lawas, okay pod ang atong paglakaw. So nag-check ta og asiti, nag-check ta og oil, tubig kay aron okay pod ang dagan sa atong paglakaw. Samtang butang tag tubig, mag-practice daw niya akong igsuon o drive. So padulong nami og Compostela ani mga bay kay sayo-sayo pa mi ni lakaw gikan og Mawab. At least nga sayo-sayo pud ta kaabot og Compostela. So simentado naman day ang dalan mga bay, dili ang day rough road. Alang sa kasayuran sa tanan mga bay, dirita na tao mga bay. Sa ako ang yutang na tawhan, nakabalik ra gyud og pila ka tuig mga bay. Simentado na siya mga bay, gikan sa Compostela padulong og Balma, siguro naa sa 30 minutes ang mga bay biyahon. Mao ni ilahang entrance mga bay, mao nilang outpost sa ilahang bipat o barangay Tanod. Simentado na gyud gikan dito sa baba hangtod sa babaw mga bay. Siyempre naka budget na pod, asinso na pod ang Balma, na simento na gyud mga bay. So suruyan pod nato akong igagaw mga bay kay luoy pud kayo namatay to yang anak sa igsuon sa ako ang amahan mga bay. Shout out day kay Agaw Diana nga napa sa taon pud sa gawas muli. So mao ni ang rough road mga bay. Dili pa gyud day siya sumpay nga padulong sa sentro kay siguro dako-dako pud nga budget. Duol-duol na lang pud ta sa igsuon sa akong mga bay. Sa ako ang Mama Rosemary, yang igsuon nga si Rosalie o si Uncle Ronnie. So shout out day sa Gunyabo family no kay Uncle John nga nakalaag yun ta karong udtuha. So shout out pod sa iyang mga anak nya, excited na pod kaayo mo na og ako ang pamilya ani mga bay kay siyempre ikaw bagod dugay kayo mo wala nagkita gimingaw pod taon kay dugay jud pod mi nga wala pa ka balik diri mga bay kay tungod lagi sa kabisi pod. So shout out day no sa Gunyabo o family usab kay Auntie Sally nga taon pod lami kaayo ang smile ni Auntie Sally kay nakita niya yang igsuon ug sa dihang pagsulod namo kanindot gyud sa pwesto ni Auntie Sally no. Shout out day kay Ate Ami no nga nag-andam gyud taon sa Bisaya nga manok, kapayas, kamunggay unya pagkapinan gyud pod og native nga manok daara, naglatab-latab, nag-star ang sabaw mga bay. Lantakan tanaon niya mga bay. So oy, di ara mga bay, pirtig yung lamia sa sabaw mga bay. So shout out no sa Gunyabo family usab kay kalami sa Bisaya nga manok. Ug maura to mga bay, salamat sa pagtan-aw kaninyo mga bay. God bless sa tanan.